honhom nipadua mban wa abra ye ho emasem yeshira wodin ho nkonkron woni obeye ne nia ugusu a woye enimonyam ka wodin odoba Yesu Kristo din mu ene pampaye mepa chawo ene di mu wo so agye me so se amen because ya bompaye nyame enhira wo pa se wo so odofo mene wo esua ade kakra mene usua ade kakra e wo awurade asemu na at times no ya me betena mafidie isu a ensem bebre e na meka ensem meka no aya na at times me kama ye asofo nketo na ye ba no so hunu meka ne se yama ye ni na ho yama ye ni ena ho because yama ye ni na ho a enema bebre mu no dofo meka no de wase ye be ye ni da ho ne se obi ni machina de beto memi nim de akine beto me saa na won so a wotie mu nim de akine beto ene ye papa apreku okọ apreku ma daughter ko se frempon ko Bishop Bennett nyakokọ dodo na na ekọ odofo e kire se nipa ye nkyere bo wa asase wi a yete so ye nkyere bo obi abekọ na busa se won so obekọ ne sen obusa wo ho se wo obekọ ne sen ehia pa si ebusa ye ho se ye nso ye bekọ ne sen na ye papa iwu ye enkomodie bebre na ekoso social media komodie bebre ena ekoso social media ne wo ka papa fa no ho ka ne wo ka bone fa no ho ka na maami papa a wotie me nua wo hwe me nua wotie me ne me pese ye ka ne se tie aya na areho ya na areho se nipa no wo tie ase a on ye nsoso so hwaahwaa ye mfa wo ntena fidie so nka ho asem na emom no bra wawu no na afi ni nipa ye ba beka wakira asem afi na ye ba beka eniema a ye feel say eye papa efa ho. It is so sad he's gone, but tell those pastors who are jobless over his death to be very careful. It could be their turn tomorrow. Yeah, Minia, you have said I'm a many engu inye if we say ochinabi. Yes, Kofi poku nyami nshira o bro. Adwuma ne de eyesa wo sofo a apreku ma daughter eko se wo twetwe no se wo yeden o obi nti wase eya na medi ya kakra wo ye ne ayaye ho se ye genuine pastors yaye ho se ye genuine ye ka no kore ya na at times medi ya kakra odofo dia medi ya won ne se ye no ye nhwehwe wo mo nya no ne akọ nchen akoka kire won se no mo ye o munyaye ye feel say akra na ye preach kire omo abontere na omo ba no omo na Awurade hwehwe wo mo na so mitire busa no say enti Awurade Nyankopon ni doba Yesu Kristo ba asase we Yesu be ye ni Nyankopon adwuma no wonya akra sen ne di na chi esuafo dodo se na otete wo mo ema ni Nyankopon soma no ba asase we Yesu ye de dom okọ hen ye de dom ekọ hen ni pardon ye dom okọ hen enam wodom sini wei enam wodom eno na de ani bre edi adusam eni kwase ba bia wo so wura eba na mesre mekasa kire yenketo ano mesesi wo yenketo na fe ni yeba no enema bi wo ho ayadesua de bebre mayen umuse bibini esra nani nua bi ho aka nani nua bi ho akire no titiru mi krom ha mewo se Ghana wo se Ghana ni sigusu twe na chese white e ho aka na chese dina ho aka na chese dina ho aka na chese dina ho aka den Dana Rivers se wo hu se Dana Rivers e ho aka na white isra na chese Dina ho aka e na white isre me say wo se Dina River esra na chese white e ho aka adentira ne wasi enya sa adwene no e wo yitirim e die ntira me dwene ne ma bi ho amenti ase wo ye Kristo suma brabo a anamontu a ye namu ye ne ye sere no ye dodo na ne ye Kristofo titiru Ghana ye frɛ ho se ye Christian country ndi ye kan
Dodo na gidi for dodo na yenhwe abaye ya okọ video ya papa yi abaye ya okọ video ya papa preku erbeto social media hwe wa wutie me wa wo hwe me hwe enti efe nipa na hwe ase no na hwe ase no wugina wo sire nipa sentie apreku awie ye paani ana ade camera to no so me do be ko social media ampa na ba social media na so me kan se bi se wo video na wo ye no na papa ne ko hunu ye ana wo te se wo so de be ko social media na papa no se bia o ye no ho bone a hwan nanim se ne wo twa papa no na ye ne ya ma o ye no ho bone a hwan nanim na de be ye ya ne se sa ba ya we no wo hunu ba bi owo na e bia memi gidini ana me me bu mi hu se me yetene na e bia makohu sa ba ya na ma wale no e bia na case nso dan so ne wo ye no papa no e bia na papa no obewu no sa de na wo ye no wo kan no mi nsem bi to so e be ye dwuma to fara wonim so wonye nyame nipa no a wo ye bonsam nipa no wonim sa wonye nyame sofo wo ye bonsam nipa no eno mi nsem bi efiri ne mu ba ya nsa na wo wu no wo sa ba ya no e be kan no asefo na nka wono wase fo mpokura na gidi ni bia wo hwe sa video ni bia na obenya yaw e wo sa video ni ama wo sa ba ya no e be kan no wase fo na de me ya ne se e bia na gidi ni bi nim no me a eson no abe wale wo na no me ne ba be kasa nipa no e kwa e fa so yensa keka no me ne ya friend say eniema enya papa wo ya bra bom se ya wo obi no me obi no me a wanya eson wonnim uhuna abaya ne ho ofe hu abrante ne ho ofe ufi so do anya oba akwa no ufi so anya abrante akwa no ba no me so no me pa so no me aye kashire ena esiri tiri so wotin kwama na se wotwa ye papa no kwambone so ena ehu no se nipa no sebe so wade nsa kana no a wo wonya na tamfo wo sa abaye kwa wode kamera esi papa esu no wo honte na de kamera esi papa no so wo honte na de camera esi ni so na me problem ni say e bia wo wu no wo kan no mi nsem bi ahone na ehu na obi adwene ma ho ewu de ye de wo wu okọ but e bia na papa no owu no obi na no keka nsem bi ehono obi ani ho ehono so na ehu no eho enso na ehu na say ye minua ba na koye saade wi ya sai na mefa no river say wo hu nipa bi na ekoy sai na abeka no white so wo hu nipa bi na koye sai na abeka no adofo moma ye ni na ho na yenhwe ye papa yenhwe ye ani die mu ufra me ba aso a mefa wo ufra me ba so so kire wa adwena mefa wo ani die mu pese wo ufra ba so a mepeke ko o person o ba so video be kasa me ni beje mepeke o live any ye entani die won ba so na pese me fa wa obetimi afre o frɛ video me fa wo de ekoso wo ya so ne hu ni sei eye ma wo eye ma me na eye sa na osuru nyankopon wo hwehwe yen se yenye sa na yen osuru nyankopon ehwehwe ma ye na even kwasa wonkwa asore mpokura na na ati asase we yi so a mesiro ma adwempa mra wutirim ma adwempa mra wutirim odofo ma adwempa mra wutirim susu ma boni mra wutirim susu dwene boni tie wonua bi susu ma wudi se mra wutirim hwe yale ye eba ye yade eba ye edi adesuade bebere abre nipa awa abrabom edi adesuade bebere abre nipa awa abrabom ebi ni se bebere madwuma sei yare na ba bebere madwuma sei obi wo hwa de obedie now am no ka sei onya now se corona sade ande ba no ama obi adwuma sei obi de obedie mpo ehwa ye den hwede wiase ni ko hwede wiase na ye ebi mso anya bi edi emen etimi nya bi kura ye dai esa ache wona sebe wonni hwempo chele wote ne hyew no won sa anwene ho wonwene ho na de me ya kese wo ya papa ni wom ni se yenya sofo ni bi na ye bu ye ho se ye de ye tene no
ye di atem se wo ye konfo na konfo nti mbegi Yesu ni mibisa konfo wonti min sachira emba me fa Awurade Nyankopon se ne kra na je nkwa na sa konfo wetimi aba be fa ebetimi aba be suma Awurade yie dia ene ye kasa ye nya careful ene ne ye kasa ye nya careful ye kasa mu se konfo ebetimi aba be fa Kristo se ne kra ne na je nkwa dia ene ye kasa ye nya careful because aya mama ye ntu enfuturo mu nipa ni o mama ye ntu nso mu nipa ni se metena ha meye me ho kronkron meka nkwagesem meye me ho te se de me na menim Bible mu niam nyina me na menim Bible nde wo mu nyina metena ha so what say na me condemn obi na nipa na me condemn no me nso no tia metia no me nso menim mu abi amanipa ana me di nipa bi mu kura nso agu yaw mu ama bi mu edi yaw na so yen sofo ye mududuo se ne fiu se sofo we ye okot sofo we nya papa ye timi tu anamo ekono ho ko preach no ko ka kire ne se ne Awurade ama ye hunie so ati ase enipa no ne mfunsuo mu ne mratuo mu ne boni mu no ne oya enye no ebrenie se me no mienu ye tu anamo ko se nipa no ho ne fiu se ye ntumi ko se nipa no ho dia ene yen hwe so nka nkwagesama Kristo no dia maye because we kan Bible na adisem wo no we kan ko ba bia otimi kire wo se ni owo aso no wontie de honhom ne kasa kire asafo no da mean say ensem no wo beka nye ni panyina ne betie Kristo no mpo nim se ensem a ode ma yen nipa yeti asase no nye yen nyina ne befa to ti ase nye yen nyina ne befa nti papa sofo maame sofo so wo se wonua bi da fom gidini wo se wonua sofo bi da fom a susu wate susu na wo honfonso eta ho kentema wo honfonso eta ho kentema ne nipa wo hu power asase we so eni nipa wo ye mfonso wo nya obi ma ne kan so ye mfonso nipa ne hu ni nipa wo ye mfonso nanso wo nya obi kan kire ne se wo ne wo ye mfonso matese ya papa no masofo no bebre ekeka yene ye ka ensabone fa apreku mu ka yene ye ka papa ne de na benya wo bone a wo ka fa no ye konfo oye konfo o so ko no ho wan ko no ho be si wo so ye konfo o ko no ho ye de hu so ye konfo ye de hu se apreku man daughter ye konfo oye konfo na de betu udwa no utu anamon se ne ko ne na so ma wiase nipa nyina hu se me ko no ho wan ko ho da ba ebre du se nipa no ofiri mu no wo de ayasam ka eka hwan entie wo ka wie no ye da kotu jam ya hye no wo fi se adure hen enam poase ma men kan kire wo because no nim papa no anya na e bone ma no no nim papa no anya no e ye bone e de ma no ya ne Kristofo ni twetwa ye ho nantini ye Kristofo ni twetwa ye ho nantini ye Kristofo ni twetwa ye ho nantini na ne Kristo ni be na be sore se ogbo anyonko Kristo ni ene Kristo ni ben na be sore se ogbo ni nua Kristo ni ben na be sore pa se me sore se me bo mi nua Kristo ni e kwan be so no be fa so ogbo awo kwan be no be fa so be bo awo ye no ye ho ye ni dom ye ho ye ni odo ye ni dom ye ho na emom maka enya me che ho nka na me de Awurade Nyankopon ma ne pade me so obeti me ho asem never okọ ha mu tie kwa boa na Awurade ma ne pade me ne masefo Awurade ma ne pade wa won so wo hwe me wo ne wasefo je me so amen Awurade mu haw amane empade wo ne wasefo se nipa be pu se e ba be hyew ne e be ma o ya akọ ne e be ma o kafra ye ba ka cho se kose Awurade ma ne pade wo message me so se amen kwa asema me kan be ye obi bie na no bodua ma ne ye adwuma obi bie na no abodua afra nto anso nya ma abodua na ye adwuma wa wo hwe me say se obi ahwehwe woni mguase a osoro Nyankopon ma ne mamu ne o ma ne mamu kina ntimi gye me so amen Awurade nyie mguase
when you are how when you are benedie man nya nimunyam urade man o man nguase nya nimunyam ma wo fi se wo deserve animu wo deserve say wo tena nimunyam mu urade man pampum be hwew urade nyankopon man pampum be hwew because the nipa penny say wo besi witrase ni ebepu ni baba be hwew ni be ka twa oh kafra oh yako oh ne ba ne say oh ne ye den di nipa nimu ano no di nipa nimu ano no yako oh kafra ye se waye mobo ye ne se de wana ye wokojaw oh kafra wate ko se wate nyame be ye woboa titiriw ni se o ma me afirim o papa afirim na mususa adofo yenhwe wona ebe yi na se sa ma me ne papa na adofo no tiensem aye ka me ka se bia papa na dika akọ na aka ma me na ma me nso ato asoko yentie o ye behwemo mo chiche mo were nkora behwemo me se bosu me pepepepepepe ni astati di nkora yani bosu me pepepepepepe ni astati etwa nkora na etwa omkoto etwa omutiri ho enti osu nyankopon ma saa aseme ameken wo empare wo no asefo erade nyankopon manfo wani ehu ye mma emma wo nana nkam so anom erade nyankopon mie wani woma wa hoɔden woma wo nkwa hoɔden wom neti bi gina na hwɛ wo nana no hwɛ wo mama message me so amen ebe ye ho sama me ka no eye wese tumi wom ebe ye adwuma nti gime so se amen wa wo hwɛ me mfikire ho wa wo gina ha ba bia wo hwɛ me bia message me so se amen kire se enya ho ye agidifo no ye nti asie mu no ye mpa ebo no ni wo suru nyankopɔn eti asie giso maye no obi hwehwɛ no nguasie obi hwehwɛ haw obi hwehwɛ se wo obaye mobo enso nya na adwene ne awurade adwene nya na adwene ene awurade adwene wote ase awurade ka ho na wo mo wani mu ase da sanse wamfrɛ wo se wo obegu ani mase osu nyankopɔn frɛ so oba be hye wani munyam de tie bia osu nyankopɔn de ani munyam se be mawo me se wo mo wani mu ase da bibiara da de wo pa wani nguase osu nyankopɔn be ma nanim aguase ni ohwehwe wani nguase no osu nyankopɔn be ma nim nguase akɔ no so sanse wamfrɛ se yen obegu ani mase enya ye dia ani nguase enya ye dia enu nguase enya ye dia unua sofo bi ahwe ase eye wo de wuti radio so wuti TV so wo ka mansan nyina ntie nipa nyina ntie o eye wo de na nse Kristo so Christianity no ene egu hu fi na de hyeye ni ase no ye ne ye kan de hyeye ni ase nso ye nyi yo ensore ma na gu ye na ase na omo bre no o ensore ma na omo hye na ase ye na ase na omo bre no ye hwe wo mo ye ni enko omo ho na me de da bia me mpai bo ne ma ase na me kan se ensore ma mama mani na ho ensore ma mo wo Kenya me TV so Kenya me TV am wo hwe me ensore ma wa wo hwe me sesi a wo hwe me ma wani na ho ensaw bre e wa asore dem ho ensaw bre pi me ka me kire wo me kasa kire wo banyansani yen preach 2 hours yen preach 1 hour yen kire say yen preach ba yen preach 1 hour yen preach 2 hours u preach 1 hour preach 2 hours a wona e che na ase pe bibi mu omuni se Yesu pe bibi ma asuafo ni de a ene u preach wi a 2 hours 1 hour pe bibi ma asuafo no wona gu na ase omuni. That's the work of God, because Yesu nipa 72 ne be di ne chi no waka sempa ne wi omu di ne chi na omu nyina tete bepo no so na obi abre to nani anto obi anim no owura ne busa asenti mamo mu bibia di ya tena so dem na se ye chene ye bra wo kanini no wo na wo so pe bibi me ye die aso die guye botom mode bo besi ho mode ade besi ho die guye botom na mama ya chewa so dem na ye bekọ nyakọ pe bibi adi no ye ne yire ne ma bekọ pe bibi adi no mo asa aka che se esa fa me gubo onim ade de ye awurade adwuma wo a wo hwa me a wutie me ma me ka asem kire wo se wo ye nyumtuni
Sa wo yes of keto me so me anso of keto am na me gina mo so wa wo yes of keto afi na wo ba da bia meka na mekoso maka na ni na wo yie na mepew nye wo bone me se pa adwuma ye na gya se wudu hu nyina wura asori nim te se de wona yes of panyini asori na ye no aye niema mienu ada se ya frɛ full time ana se wo frɛ no afei na ye oye hu adwuma se ye mfrɛ full time mo ni na ho ye mfrɛ full time in the ministry mo ni na ho full time se ye mfrɛ ministry mo ni na ho pe bibi ye pe bibi na ye ebeboa wo se wo pe bibi a ebeboa wo onkonko sresre wonkonko sresre ebre bi ba be ka wo no yire no ma ebre bi ba me se be ka wo no yire no ma onwale nso a pe bibi ye na bibi da wanim bibi kase pa da wanim a eba eboboba wo be wale wo be wo wo be yare wo yire be yare Erade obompa ya obesa yire yare ne beduru ba be na erade behia no se wo de mekwa akoma oduefo se onsa wo yire yare because ono nso no nyame na ma na hoode ma ne tumi se wontete sa haban no na wonfa sa mpa ne ewe nya dai enya adwuma ti muani na ho me kasa kire ya asofo nketo a afi na ye di akesefo na chi a ye ban se yame ye ni na ho sa wo ye wo di aye no kure mu pa adwuma nso ka adwuma no ho wonfa wo dadwan akwa koto asori ba bi so ama asori ba bi anka fo ankyerɛw wonfa wo dadwan akwa koto sofo panyini bi so ama na anka fo ankyerɛw ɛfo woni nipa num a ye dawo ye num ye de kasa na ɛfo papa efiri haba ɛfo nso sa efiri haba nti muani na ho ma wani na ho na ya no we no ɛfo pa ebi wo ɛfo wo ye num papa nso wo ye num odifo nyame hira this man God bless you bro what in command say anyomtofo nyumtuni yemfro full time nyumtuni yemfro full time okra wo nyum to no kra no sebi ebi afi na abobo ba nuru ba bia on pa dwuma bia nka nyum to no ho pa dwuma bia nka nyum to no na ya nyum to nko anti no ya amani okọ program ya amani ska na ya asem aso from sebi omu ntwe sika wa aso dem o omu ntwe sika wa aso dem o no kra e ba ko yen na wo se fa ye ho adwene se e wo se ye pa dwuma bi ye e ka anyum to adwuma na ye to no asofo ncheche sika wo ho ti bire me kama se me se adwuma no se ye ti ase wo ye ni asofo ne ntama entokwa bie ne wo beba ntokwa bie ne wo ye dai e beba yes because se me ye adwuma na me fi se me wo me kakra wa sofo ma me bia fine sofo ma me bia why sofo ma me bia e di na wo se me sofo kon di entra me kwakọ ye awurade adwuma wo se me charge e di entra e di entra wo se me charge se awurade adwuma na me ye prophet Bismarck nana boate afrɛ me se me mra meto nwom me se papa fra wa frɛ me de age so de tumo age so ma me be 30 million sana ma but just once a day na me koye program no me get 30 million na me ye adwuma me whisker e bro sa 30 million na me sa 30 million e ye den minim se de me kan enyansa wo mu a swafo odifo minim asema me kan se eto aso mu a papa ma me hunu wo ye nyame nipa you are a man of God Prophet Bismarck you are a man of God nyame kan se make sense a papa ma me hunu you are a man of God se me ye adwuma a me fi se me adwuma me ye ne sebe adwuma me ye no me komanim chese me nya bibi frim ti me hwe me ne me yere ne me ma nti ye fram se me mra ba ye awurade adwuma me ba na me di adwene mu find dia konfa na e ba ba ye nye se adwuma na me ba ba ye no me ba ba ye ba pe bibi na papa na ma wo bibi e hye envelope ma why not say un accept it
nipa na ma obi wo say o accept it because odwumani wo we na ketua we ese no just obi ya adwuma na ketua no ni ese se wo se de man no e wo se wo de man just o feel say maba wa asori adwuma nyame na meso ya ma no so ani aso a na wo se every mama me mesom yes enye me de mo example me Kenya me che from one friend me say ebesi ayi won sada me so amanim me se sofo be no betima ka je me maba na asori me Kenya me che ma charge no me wie na de chef report de ma me na maje 1 cedi maje 2 cedi maje me nye foma nye se me foma wo me nye foma da bi me nye foma ma adwene da ho makoma mu da ho me de akoma kan ni adwem kan na ye adwuma no nyenye wona abetu ya meka me wo se me ye madwuma that is why as I will frame me se me mra meboa na me feel se madwuma me ye no that time na adwuma na me ye no ya no betima ma miska e wo se metim dia hwe me ye no me ma me nya ngu ho ma mbe ye wo de no it make sense mame sabe nyame kwa na bia nyumtuni wo Ghana ye donso ntime ma ama nkire se asori na gu obi foforo beba na because of say ye di ani besi ba akofo so nti no no nso be koso a charge ye nti no saa na beko na asofo bi kura charge ono no oba be preach ama no nyonko sofo no wa charge se fanto na council kura nsa no oba enye saa na wo se ko me de me jimi dwene kakra me dwene me hu de me hu no na me ken menim se to asomu dia because ma beye adwuma no ama wo de me deserve nyom na me beto ye no de me deserve no fama me nyame na wo se me charge wo but sabe wo na wo se ohunu nyansa se ni abrante ne beye ye no e wo se me jan kwan me pe bibi sha mvipumu di jan kwan a ne ni be so next time me friend na obeba because ni pa friend e bi kra na wonye wo church member so ati ase wo hu enwosere wo no so ehunu enwom ai won so ohunu de nyame de ne ye e na wo hia no wo asore ti wo hia no wo asore na nipa na ba no sebe wa amfa fom ne baaye ofa aka ne baaye enti so de bibia che mfiri kuma se nipa no wonye no mfa mfa ka no mfa nkwa ne boni bia nim because odwumani wo we na ketua ese no okon ka na okwakwata yemfa nche no ka wotena mu de baaye no yemfa nche no bara obi so timi hwe nyame anim so abeto nwom no timi hwe o ma wokọ ene na ya na de yawo e ba nwumtofo ni bi mu ena na de yawo timi ba ye nua nwumtofo ni bi mu nti next time no so obi ye na adwe so ofre na de ebeba ne se no papa wa mma misika memma na sa nipa nso odi adi na woka sanso onso o deserve so woka na de meka nyina twato nyina ne se wo nwumtuni pa adwuma ye wate nwumtuni a wo hweme nwumtuni a wotie me pa adwuma ye instrumentalist pa adwuma ye men kasa nya adwuma na ukura na nya adwuma bare wa hwe ya da kye wo ho ba kire wo woni se na woni besi agu asem a wo mfefo be sere wo no wa hwe wo hunu da pa na me ka kire no fa wonsa ye adwuma fa wonsa na nya me dia man fa ye adwuma suffocato a wo hwe me nwumtuni a wo hwe me fa wonsa ye adwuma ani de wa ba so a share video no ma me nya me be shira wo share video no ma me ebra wo yale da ho ebra woni da so nyina sawa abrabom a wo fiu se wo to ani ento obi anim no wo kakra wa pagu no eno na behwa wo eno na be ye wo adwuma sebe meka asori mpegya won sike esi ho asori mpegya wo bank ska no emfa mbra wo se de hwe wo yale ama wo yale ase atu ensi da ensi ne besi aye maako na no nansa ne besi no na wade wo nso waye wa asafonim na times no men kan kire wo ahiafo ma no mu ensom so oh na say no de white and de koso da omu wisu ye da sofo no wisu anntofo da de juom collection de juom sika nimtuni a wo hwame ye wisu wo chade na ye de ama wo no wa chade na nyame de ama wo no
ma chedi a oso Nyankopon de ama wo asofo ne wisu yen by the end of the day no kapra ye ma wo ono de baji sika no de egu offering bonim ye wi ani apagya sika no de kɔ bank ye say ye awrade sika nso ayemfa nkɔ esoro ho ye de ye niema wa asase wi so nyumtuni bi okra ogina no oto nyumka wo hye na ta ne pa bo akra wo timi se niema nkoyi wo ti ase niema nkoyi me tuo me pe life pa ye wo bi wo ho a ade e wo no ho no ye se de wo te nya se bia wonye ana woni suban wo kan bible na wo se fa ani ewu ade ene siesi ho fa ani a ewu ade se ade na hye wo no se wo wani nwu ho so betimi de akori pamu a fa kɔ wo fi so betimi de dress ena brazier betimi aba betire nya me fi a fabra wo betimi nko da fabra na yenso de ba yenso ye behwe si ani fry yenso adom ye ni guso yenso ye behwe pa ye behwe wa so dem ho o tin ko wana me ni udi na se yenso ye behwe eti ye de ani ewu ade na siesie ho me kafu mi ti kama me shape mi ti awrade adu mi ti kesi wom me di nku fam se sie ye be ti se jelly no me pe don't judge me and judge me na ebia mimeni so no mimi hu ni se eye mame e na meye nya ne boni mu mimi hu ni se eye mame e na meye na wani anyo ho a obi na be mu wani aje ho se wo wankasa no won wani nyo ho obi na embe joku ma wo wani nye na me catch say no ndi padwuma ye asofo anketu aye wo platforms ye padwuma ye de fuse se nyame ya adom ye bie se obi atimi kɔ ba bi wo so wo kɔ a misre mi nua sofo bi ode ne ho awura ka oye like say upcoming sofo sana menka no wo hwe be den manage se owo sika kakra won se no ode ye car business opon yi manu asem na mekan manage bebre oye bibi se nipa we ni se wo kreska ana wo bibi se wo de support na wo boa na wo fi se sika we a wo ogin onkodi oye awrade adwuma ba na ni sa da ho se wonya bibi obeye dia support ne ya friend full time wonya adwuma tie me se nsem bienu na meka se ye mfre wo full time a wo na wonim ene ya fre wo full time a wo na wonim na se ye mfre wo full time a emfa wo fu ni wani konkoto asore ne so e basa wan hwa benu ho yes e hono na obetie ma fragifo nsuna unyagifo obebɔ mpaye afre awrade Nyankopɔn wan hwa wadwe be wo se awrade entie wo awrade wo ho ade na awrade entie wo awrade wo ho ba wan kasa no ensa na ode ama wo wama wadwene bi a betim dia kreti bibi aye bibi but onya wadwe se obeye nti wo bosobo ba sobo na wo bo nyina no so no wan kasa wo nipa no so no wo ka ho bi yama yani ena ho menkase anontofo asofo ne wisu yai wo wisu a wo na wo ma ne wisu asofo nketo a ye di asofo ket akase achi ye sua de ba yesa ma ya adwene na nyadai ena ho ye sua de bi wo mo ho na so ye ma ya adwene nyadai ena ho hwe wuwo mu unsohwe mu wamanie mu ena behu de udi na chi no so ye bofo na so ye nipa wamanie mu na behu nipa na udi na chi no so ye bofo anase wo ye nipa enipa sa won tofom a wonni mu buafo na bra ba tofom no ena abo mu sisi nipa we wo ye me buafo se we wonya me buafo hweye ma woni na ho hweye ma woni kosua mienu ena ho na santefo ngoma ne se osoro oboa de oboa no santefo ngoma ne me de pa se osoro boa de oboa no ye no kure osoro boa de oboa no ho osoro oboa de oboa no ho ti mesre eni die mu sire ni die kasa papa wo platform so Kenya Mche TV mesre ni die kasa no kure no ye beka
ye papa no mu preachi etia mo ho mo sa kira mo adwe no so ahini aban mo so ye ka bi a kire mo asofo ebubodin mo so mo sa kira no so ahini aban na mo so ne wo mo ho no munyimu ne hyemani ase no ebura na hyemani ase no munwiri ni nyina mu fom na mo so so ahini no aban amamo mo amu preachi gitum se wi ase japade enfa nko ba bia enso twa mo ho ahia wi ase japade enfa nko ba bia de twa mo ho ahia ti asem na mo kan kosisan wi ase japade no yemfa nko ba bia sofo bia preachi ye nyina ye preachi kan bi wi ase japade he ka yemfa nko ba bia efie yemfa nko ba bia he ma yemfa nko ba bia yere de andien yemfa nko ba bia enso at the end of the day no etwa e ho ahia abro no doso abro doso ofra mo so enyame nipa so abro no doso asofo nketo mpa omudi machi program mutime nya omadoye oh yes de me nua imano kana me ne ya adwene yes oso ye full time pastor kra pa adwuma ye me ne ya adwene Imano pon oya sofo. Imano pon ye sofo no waka no. Imano pon ye sofo no de atoso no. Yes, oso ye sofo, wo ye sofo panyini kura na pa adwuma ye. Me say, asema mi ka on say e koso wa asori a on, ye nya asori ho asem nka. Na be ye den say be ka asori ho asem. Na be ye den so say obi ani be kwa kobere obi. E be ye den pa say wo nua bi daka mu, oni be kwa kobere no. Because wo ye adwuma. Na ensuo kra ye to ensuo sabi ensuo pokra ye to ensuo pokra ye to awale mpo na anwale ya sabi wo obi an ne hye awale factory tirim se me pese me wale wutini yemo ye bra mame yemo ye bra mesrew mo to fridge gisi udem gi fridge ni si udem ana fridge ni si dem fansuo gum ni amo abu akwansa no me se so nyankopon hunu sa adiri we se wo tirim a mame papa a wutie me Erwade na hira wo nye nipa. Erwade na hira na namo wodi kan tu no. Wa ma erwade kasa. Wa ma erwade o kasa. Ebia na nya time wo se erwade de kasa na nso no. Anamo na wo tu no. Wa ka bibia kire erwade se wo do nse ye adwuma nti wo mehira so. Na papa nso wo mehira nso. Yes. Wo mehira so. Because anamo na wo tu no. Wo tu anamo ama papa no ehunu se ni okaye no wo ye. Nti wo so no so wo ye wo bless won sa e wo so so nyankopon bless won sa so pa wo bless won sa ma won sa ye nhira minim se de me kenyansa wo mudia me se ene sofo ba ko de beto so no wo so ye full time pastor kra na pa adwuma ye true nyum tuni mpa adwuma ye ne de nyum to na bo ye ho asafo hene na ya na ma bi wo social media die ye Awurade gise ye nyina yegusu bi ye gise ye nyina yegusu bi ye ba force nyum to pani nyum to anya adwuma o enyum to anya adwuma na ye nyum tuni na wo platform so tie me sa fivefold ministry no enyum to nka ho ye ka enyum to enka ho ye hu se nyum to a gift but adwuma na e wotro no mu na se de ka se no na de ko heaven a ke ye ka nyum to enka ho fivefold ministry no nyum to enka ho nti nyum tuni a wutie me pa adwuma ye wate pa adwuma ye ni dia se wo gina wo to nyum a ase de Yesu firi suru esane ani no no ani ase nyina han no Mama papa ya brafum kakra wate. Ya brafum kakra. Ya brafum kakra. Wode kwa shabu. Ena ade pensuo bi ton ya. Ka ko wanim. Wode kwa shabu. Brande na akwo she fita baabi a. Ke bia kwa sisi kakra. Upe producer ya wunyei. Ka wankasa watimi aboabo sika no kakra ka bia ka wankasa usidi ba ko ka pia bontene ka enyam chenye obi na yimi pie yo
Mumisa. Yeka Ghana. Your regions na time the same say bia be ka ho. Busa. Sa 10 regions en na minim. 10 ranges na minim. Is it bia be ka ho? Witi region mo na Savannah region mo nyina be ka ho nti no. I have a region mo nyina be ka ho nti say minim dodo ayeko. Why no say or no ena ma me ye ke nya me che. Na me na de tie ni ye ma me ye ke nya me che wan frame say enti do say ono na produce you so an frame so be gumani mas na producer o so na produce sa anyom no omra bontene woni sika na oti aso da ma yemu o ye mfa wonya hwe me se woni sika yemu eno ye no kure na me ka kire no woni sika na ne sofo kasa wo kasa no wonu bon wanum ebon enna corona aba kra de wan hwe na ko kasa bu sofo su bi ya bu sum no so do be see a shoe wan hwe na kasa wonya na asore ba enna ya lia be don't go there don't go there mama kan sem kire me wi su papa apreku man daughter isan se okọ nti me wi su that platform we e dey aka bi a kire ye ne ye enchirima no ye ne ye enchirima no ye wa akire no ye kan yansasem mu fia ha nyansasem ne ye kan fia ha omo mu di na tam ka so ye konfo e na de wonye difo nyam jao masem pomasem to nchen na dwene wo ho dwene wo abra bo ho de wo ka ne nya no dwene wo ho dwene wo ho jao masem na dwene wo ho ena apreku man daughter e konfo ena apreku man daughter wonye nyame nipa ena wo firi nyame nyame na afra na wo nyame na afra wo mo so for muti radio so ti TV so e preach say apreku man daughter firi nyame na wo firi nyame e dey na betimi dia kire say urade na frɛ wo e dey pa na betimi approve a kire yen say wo nyame na frɛ wo na wo frɛ na nyame dia frɛ no wo frɛ na nyame dia frɛ no e mu adwuma say no ai na wo Ghana ha emu adwuma se no ai na wo Ghana ha wo so nyankopon na sie free so abe mu amo nyani pa na epresu nyani pa atwa ho asia na epresu eni pa atwa ho asia na ema omo neni pa atwa ho asia ema omo ne o kwan eni pa de wo kwan eni pa omo de wo kwan papa me kasa kira wo evangelist me kasa kira wo Difo me kasa kire wo bishop me kasa kire wo sofo panyini beji din e wo Kumasi kromu ha sofo panyini obeji din esene wo a wonim no ne me se ha ye nton ni pa wa ha o ye mbodi rough ye de be bodin wa ha no na asem na aba ye mbodi rough ye nhia obi ye wo mu na manim pie nhia obi. Don't copy someone. Oh, we are unique. The woman be no be mo. Obi bo obi di egu ne numa say cancer bonitia na enye bi. Ma the woman no enembra. What is am yehu? So want is so jai. Want is insua obi. Obi bo apreku man daughter din so ye konfo o ye say e no digu ne numa say e yo no nasem. No no nim wo kana no fine. But we want is enka bi. Na sofo ben mo so onu wo wa Ghana krom ha Awurade na afre na obetimi de nsa si ne bo aka kire yen se Awurade na afre no a ode hu proof ba ebeba abontena ba be kire yen ni obi etimia e de nsa si obi so a kire se we firi nyame on firi nyame le binim una wo ka miminim so on firi nyame e na sebe ni nsuo ne oil ne de a wo tonton meme ko ho nkwaji bi ehia se me nko nkwaji bi se hiam se me nkonko gibi dia meko mimi gidie nim se me gidie ba mo meko asante fon ma ne se bi odwan pe no de kakabo eni pa asam to a na hunu ba bia wofa na sa asam to wa se de ya ti radio so TV so ye keka no
Sana be fa no. Sana be hu se normal. Na hwe nipa wote wa aka wonko akora wo hye dem kora hwe de eto. Wonko a wo hye dem o. Wonko a wo hye dem o hwe de eto wo dem ho. Obi eni ho. Wonko na hye dem ho hwe de wo ho ye wo e wo dem ho. Edan na wonko a wo hye mu no hwe de wo die mu ye wo dem ho. Entrauma samama. Entrauma samonto. Sofo keto a wotie mie. Sofo panyina wotie mie. Yem fa adwuma nka adwuma no me nan sore ma no. Me nan sore ma no corona ba yi ena ni afafon ena mama aduane ena miniska because yade ne ba impromptu abra obi ani na. Sabe nipa na won se ska no na ka ebia ne kontesa. Ebia ne kontesa. What is hakra na sese no asa ba ba ye mo. Enipa nso sere ba ko mienu miensa eto so biem a na wa nenipa no sabe on de ne ho nkere no. Sabe on de ne ho nkere no. Onu de ne ho nkere no. Aha. Kenya meche TV. Kenya meche TV. Aye wo hai. Aye kasa sui. Ye ka obi ho asem aho. Ye ni adaje, ye ni time. Ye ka sense, ye ka adwene. Ye ka de nipa ye. Ye ka ye bone, ye ka ye papa. E wo ha. Ye nkope obi ma de wo mu no pie. De wo mu no ma ni pie. Eno na make eno na ma wo ye unique e wo nipa mu. Obi si aprekuma daughter eye konfo no ye sei waje edi na de ono na wo ka che say aprekuma daughter ye konfo ye sei no wa kirew na kiri de wa kirew na ki o de ki wade me ka me kire me si o na ki wade o na ki wade ne yiri nko na nim obi enu wa nim ne yiri nko na nim na ki wade eno abo ba na no se oba me no na edie Machiwade ni wo de kamia bi wu a ne mari nyina be ko nsu nya bi ni obia wo na chiwade wote ase obia wo na chiwade nti dan mfutura wutugu ni pani no ne kasa adwensa kira sem ka adwensa kira sem ka futu sem sire ni padi ni panye ya ji asore dan ya boso please me pa chaw ani de mo ba so a share video no mame me pa chaw sensem ne ye wode ena wa na wutie nko na ni dem me sada me sayem enye me na me kasa ne mo me kasa che ye nyina wiase nyina se ye betensem biase e be boye nyina ensem ye betiase be boye nyina nye de minim ne mom de ne papa na dum me ama me hunu ena me ka we enye me hu na me ka no de papa na de adum me mi wura nya medwuma mu Kenya me chame ha mani me twam 20 years esofudie na media sabe ka me esofu panyini me twam 20 years nti senka esofudie na media na me ko ayi a ka ma yi ne ketimi minim se fita kese ebia ka me nim te dra ka me bishop dia I don't know misre ewo TV so wa wo hweme wa wo tie me midi nyankopon din pa ochawo midi osu nyankopon din pa ochawo se me kasa nse wo bre wa so de ma me nkan je se nkwa so ne de mo na emom no fa won sa ya adwuma eno me kosuma kasa kopem se na mu se wo ho atọ a won fa fon frem nkan je se nyame che me ho akere me nti sende me bi se de me mfrɛ na wo de wo frɛ me no edi entina me mfrɛ na de wo frɛ me yemu se ho question yemu se ho da sa question we yemfa mu se ho keke me mfrɛ wo ba wo frɛ me edi entira me de mensa start ye bibi ema mensa koma no kakra wonya waje so do be ye bi na nim se sisi ra wusisi me no wonim se sisi na wusisi me nua sofo wonim se sisi na sisi me nua ntuni wonim se ye sisi ana ema wutirim da fine ema wutirim nso yes ema wutirim because wonim se nyam dwuma na wo de wo ye full time adwuma na wo ye nti ye papa na se ye de a ma me kan kire wo e kwa obefa so obeyi aboafo de aboa wo de
and the meeting so I'm sorry. Because me jinidi, and some of me can in a radia samo. You may be a quotation, what me say, the orca quotation, the Trimodano, near orca quotation, share. Oh my goodness, me won't your main campo, near orca quotation, will be a quotation, Sharona, Mufi said, Waka Malakai, Waka. Sister, and one knows how. What can say you know, Kofia? You were any fear air time. And you know, a yabofono, and your papa. A ready years to me with him. So what's that is a walk kind of one somewhere. Or my home could be shouting. Now, O Cassabru baby, I know one I Cassabi. Tina, ya sophonum, near deep for him, nipper where you won't quite strong so. Nebi be a. Say, Nipanaman who quite. Now on Concono, Urana. Udrube no kasa, no no kasa. Yes. Pana me kachirono. Eye pana me kachirono. Ntina atam ani ya form say omu ya ese nyame no. Onye nyame. Nipa ni nyame, debi onye nyame. Nipa ni nyame. Oma ho kwan a na won konkono fa wa. Dwuma odi no no. Ti misre ni dimu kasa. Misre ni dimu kasa. Unua Kristo ni tofo ma ya hweye. Wano kasa no. Se de busi ye woni ma no ya hweye. Obi emetimi atofom. Wa wo kasa sa apraku eye konfo wonye woyese no. Ekina bedru so o. Ekina bedru so. Ekina bedru so. Nipa da se ni pe Kristosum enum guase Kristosum enum guase na nipa da se ni fe Kristosum enum guase ye nipa da se ni fe tito ni abibifo ye bibi Kristosum enum guase ye eye fe na ye ni aye kan ye sa de hu tu se eye ye nhwa abrofo e Kristosum adan edie ni yegie Kristofo edie ni yegie dia na mayewo minua edie na waye me wo se mitimi de wo ahi mitimi de wo yawo mitimi de wo ahi ehye me mu a so meti aso dem so wo ahi wo me mu meti aso dem enso me ne wo yaka meti aso dem so me ne wo twema nso meti aso dem so tiam na so me fa nchewo na nipa no tofom de a nipa no wudi a ni aka se no ye o no ye ene ne kire se obia na nso ye dai obia ho ti wo se ye hweye wo nipa wodafo wo se ye hweye wa ba ya na wo fa afun etwa papa yi me do ka ko tuso eze papa na do ka ko tuso je mi de no okọ mimi kenya nche de mimi ti me fidie so bia me mo odua me nka hwe nkyire wo na bia be ni obi ono wo kyen me ono na no ebro awo mu no ebi esusi obi ade wasase wieso na ebi ono de wanfa nchewo because uti wiase nipa emu obi ahwe ase enye ofe emu obi ahwe ase enye okono ema onyonko ahwe ase enye ofe mane nye okono mane nye ohwam enye kura enye ma wonnua bi ahwe ase enye ofe ma wonnua bi ahwe ase enye okono ate na wonnya hwimfrim wonnua ahwe ase yi wani gidodo wonnua Kristo ni ahwe ase eye wo fe dodo edi entira edi honhom na ti wo mu menti se muslim ni enko se adaya muslim na se o preach se wan preach ye muslim no wakwaje aduro aden Christianity aden evangelist for titru ni evangelist for aden ena wi anje aduro ena wi aye sei ensana ye ka no emu dudu asan wo tu anamon ame ye de kamena di wachi se nipa na je aduro nyame yi a kire wo nti wo ma yakoho
Nya kwa kan kire nipa no dodo sen adai enkosi da ben se som so nya papa mon kan ye mfirim nya duru ba bia ya na eya abofro se wura nya mefie mu nti mu preach na duru ba bia ya na ya abofro se wura nya mefie mu nti because mun sem bi wa mo kan ye tenase a na nyansa ba yetirim a se nyansa no de se ye adwuma nyansa na de yetirim ne ye adwuma yetirim se mu tu futuro gu ye ni because nipa no wonye unso yetirim se nipa no obo Yesu din obo Jesus din fine edin na wo bo no keka no ye ni so na nipa no wonye osofo nya ohwe no nya akoma bonya manyame nipa no adentra ebi so ne nyame afre no nyame na frɛ so Ewurade na frɛ no Ewurade na frɛ so Ewurade na frɛ so ɛna so ehwe ase na so mpo hwe ase no yentie nyansasɛm nyansa kasa yentie di David ɛkae ɛfa so ho yentie so ɛna pɛ David yakunu na ne yam sa hye no Ewurade Yesu aprekuma dota wu wote owura Yesu priti oye konfo oye mai omya malam omudi ewu omkukum nipa wodi a woye echeni pakum na wonim wodi a woye echeni na wonim nipa wakum omo wonim nipa wakum omo wonim nipa wasie omo wonim nyamnya japade a wato aguo you don't know wonim nyame japade a watu aguo wonim nyame japade a dodo a watu aguo won nyame de omo nyame edo omo brewo a omo twa ho hie nyina ye nipa eye nipa ma men kan kire wo nipa nyame de omo brewo de omo etwa ho hie nyina ye nipa na Ewurade ba be wish omo de omo aye bibi kase in the name of wo nsem ene say nipa ni nyina afiu na aseko eno na me kan say ni okono bia no wanya adwuma na anwie ama Kristo enhu no yie eno no ena se wanhuna Ewurade yie a etinu mane fa baabi koye die ne kwan so woye na be ka Kristo adwuma no ho na de fi aba Ewurade adwuma ni mu enso woni abotre adwuma na woye no waye ho se woye jata ya mo cham so yanka wasem so fu panyini yanka wasem so fu panyina ya mo cham so wo do obi ntufo ba de otu nipa fo omo betu omo fom ombefa na ombefa wo nenye ye ne Ewurade ama ye nyansa abi ya adwenem no wontimi nku obi anso ya tra wuwo omo oku omo no ye yanka ho ya tra wuwo and try na wontimi kum nipa try do kum nipa ne Ewurade do kum nipa ne Ewurade ono mpokura no wose wadiboyeni wo hoi ni wuo enye ne fe gina dwen sacha na wo nipa dasani a wo ya bo amfunso ne boni nyina hye wo ma oso Nyankopon se odiboyeni wuo nya ne fe na wo de wo nuawu e wo boni mu a eyi woni ka mese wote se bibini esra na ni nua ho aka enkohwe se wonya ka bi o ana obi ache ne fio da bi obi ho aka obi ho ate obi dia be wo so emoje pam obi moje tu obi enti no wo sere no wo dia fifi mu ana kohwe mese obekọ no ne moje pam obi enkosi da ben glass bibi fo enkosi da ben Nkosi da ben yebenya koma pa ama ye ho kosi da ben yebenya koma pa nkosi da ben yebenya adwen pa nkosi da ben ni yebedo ye ho kosi da ben yebeja akayo nkosi da ben na wati ho akawo no yebetwam nkosi da ben ye nyina so yegu asore dem ho ye nyina so yegu asore dem ho hiriba bei Oso Mike mu a baba mama la baba baba watch now. Oso Mike mu a baba watch now. Fa Mike no to ni hie nyansa. Fa Mike no to
ni sua nyansa duru bia odofo ye ka de awrade de amayo duru bia ne abre but ye nyai se papa ne ba no kan ekosi se ye sen wase nua no so de a ono o ma ya hoden se ye mfa nya de ye de ye no ye be koso aye ase ne de ne munyam ye be koso aye e de ase ne de ne munyam sanse ono ena owo ade nyina so tumi ono no kura ade nyina awrade nanim ade nyina ye hinta nyina awrade nanim enne de ohu apraku de eka wo so de beba wo de ebeba wo de beba why wona me kan me se wona awrade de ma wo awrade de nipa bi brɛ wo do mu twa ho hia e wo kura de wotimi pam bi wo wotimi pam bi nipa e ba awrade na ase no a wo preach wo mo ba no wo wotimi pam bi na wo ye pam wa kene ene se wo fra wo se wa yakase ye pam wa kene se wa yakase owura ne pam wa owura no wo ba na ase no se Yesu pam wa kene ene se wa yakase oji obia o oji obia ba adwumanim oji obia ba adwumanim apreku atofom a enye wie ye no Bible na Yesu ano Bible na Yesu ano otiri ni o hwe asesai otiri ni hwe asesai Bible ne nyane kura homye ntontwene ne enko yanim Bible ne sanya no kura ye ntontwene ne enko yanim ye beka mu nsem nyina wa abra ye mfa nya adwuma so de ne ekoya na ye bai ye nua na onam kwanbone so no meme de ne se kwanbone na ye nua ne nam so no ye mududo se ne yakọ ye nua no ho mempese mebodin ye mududo se ne yakọ ye nua no ma omonya ho se wo awrade meme hu se wo mfuro no awrade nti sesa na wanse sa awrade eba midu besia de me ka kire on se mesrew anidie mu fa won sa ye adwuma se wo ye sofo na wutie me se wo ye asore ba nipa ko bi a wo ye bi a wo hwe me wutie mesrew fa won sa ye adwuma enkotena asore dem 24/7 wa abra won sa we mfa nya adwuma fa won sa eye adwuma fa won sa eye adwuma na otofomo a nya sofo na bebre waduane am wadi wate otofomo a sofo ba na obọ mpa ma ba ko mienu miensa obre wa obekọ se sofo bre wa obekọ ti fa wonsa eye adwuma ne pa kakra gu ho na sa ho kire ba watimi e dia sofo be be kwa kusi bia na wo kra no entumi bi mu no waye bi wa na nipa wa fa ni nyina nkugu nipa so me emfa me gina TV so me emfa me gina radio so emo donko mi nkire wiase na me pai bon so nyankopon nyi wakoma so ade ba me pai bon so nyankopon ntine ne mu nkire ho me pai bon so awrade nka ho na ne wakoma hwehwe bia no awrade wonye ma ho ono a obuo nipa hwe nipa so hwe nipa kra nipa honhom so abra nipa ho ma asem no on hwe wo kra wo nipa dua honhom so wa abra ho ma asem me pai bon se oso nyankopon ka ho ene dey wonti na ni mu nkire wo ne wonam bia wo mpe nanso wonam mu no oso nyankopon na enyi wo firim mesre oso nyankopon ma wo se oma atisem hunu entwon emfirim ne nase odofo Yesu mu ode nanso mu ani na ho asore dem wo eho de nanso mu ani kosua mienu nya dai ena ho enya woni ama biara wa asore dem wo nya woni ama biara mi nya ntuni a wo hwe me saa brei nyumtuni fa wo sa ye adwuma nyumtuni pa adwuma ye e ma na nya nyum to nko a emoa wo
Yeah, son, God bless you. Nyum tuni pe adwuma ye. Ene obi ene obe produce o. Son, God bless you. Kofi Tachi, Mensa, God bless you. Son. Pe adwuma ye. Fa wonsa ye adwuma. Fa wonsa ye adwuma. Na wutira nye ye na sa wo tofo mu a. Wutira nye ye na sa asem bi ba. Wutira nye ye na sa wo haw bi ba. Sofo mfa sika mambe boa wo. Ye mfa asori sika mambe boa wo. Ade ya woto nyum ho. Ye fa ho bai. Woto nyum ho na nkwa na ato nyum aso dem ho. Aso dem ho nkwa na ato nyum. Nya nkwa na ato nyum aso dem ho. Ni atama asori sika no abekon yare abekon hawa ma wo. Nti ma adwene ne nya adwuma, ma adwene no enya adwuma. Kristo som ye charge ni ato nyum. Bara sofo no bi ena ema sa adwuma we no eyesa. Eyesa obekọ nyame fie na nyame befa wo so aperform ebi a church kwa nwa asore na wo bekọ no ye di bibi be hye envelope mu eja wo kwan eye normal. Eye normal se ye di bibi hye envelope mu eja wo kwan eye normal. Eto asomu enyansa ngom ba fa wo sa ye adwuma. Na mimi se e wo se me charge 30 million na. Se wo se me charge 30 million 20 million na ma adwuma me ye no minya sa 20 million 30 million na. O minya bra o so for 20 million no 30 million ade ma me no. Eye keto ma me because e bia me adwuma me ye no de minya no. Nye minya no eso se de wo de ma me. Ba sa nwumtuni a wutie me se wa anya adwuma wo obebre. Ya ye adwuma no almost be 20 years ni o. Ya ye adwuma no almost 20 years ni. Ye so Mike 97 ye so Mike mu se ye tonwom eyi awurade aye. Ene de aba ba si 2020. Nti wa check wa kikabom kakreti. Kikabom. How many years? How many years? Enye na ne kire ya na ye tonwom o. Nti ne wa tonwom a che no okasa kire watie. Mechanic dwam say adwuma no ye nyantunwi because ye ma awurade. Ba ye di asofu bi no machi kwa wa bra mfaso bi amaso. Yes, I will say it. Ye di asofu bi no machi a emfaso papa bi eni wa epie mu e ma yen. Because omo dwene omo anko amo ho. Omo di omo ye no fi so omo de ko heaven. To omo dwene omo anko amo de ho. Ba wo ya nwene wo de ho. Nti mo ani mienu ko sia mienu no e na ho. Na manyan sankasa wo tirim. Wo ebia na wo nwale o be wale awo ma na wo be wale awo ma no enya aso na sebi obehwe wo yire na wo ma wo ena enya aso sika na wo se de behwe wo yire na wo ma eni bible no mu sa bible ne se fa wonsa ye adwuma wo de wonsa ye adwuma oso nyankopɔ be hira wonsa na adwuma so ewurade be hira wonsa anu adwuma eso na wan fa wonsa anya adwuma de a odofo nyame wo hira wonsa na adwuma so. Yes, asore no wo homa yen e wo se yekọ anontofo koye de na meka me say 5 hold ministry no enum to nka ho ye ka awurade adwuma na nkasa wo asase so ye mna me ye na 5 hold ministry no enum to nka ho abeya achade a abedom ye ne a ye ya anontofo nti fa adwene enante masofo bi nyusu wo na asore dem emfa wo nye ne collection mane mfa wo enye collection e mane mfa wo enye afode wonya afode gifo wonya collection ni sa wo ya collection ni dia eni ye wi collection no wo deserve se wo hwie bi ma wo deserve se wo hwie bi ma se etime de wo gi collection man ye dia eni definitely why adwuma se wo se hwie bi ma. Yes na we can say so nti adwuma na kwase ye so Mike mu kura 2000 years and you saw Mike Mukrana over how many years? Near 20 years. Now 20 years of Udian and Kudian Casab and Camille Bishop. 20 years disable and Camille Bishop. The Cassation and Seni, I would team her. We are soft from Papa Dumaye. Namsia soft one get trying to cry, Missing meeting young Masamako. Would Yana more bokra snake? Ubia, soft one get one. Yano more bossing ubia. So for paying the Edda came one and from. Wonpa bo ache baby wadri unyo ba akra be fa no baby wadri unyo ba be fa no unyo ba be wale no unyo ba wo pe so for panyini enjoy because say wo ho boa enso ye na waja adwuma nyina aja wo bre nyina edi so for panyini achi nti so for panyini anwene wo sisi ho wo sisi mu de no
who's a den and show Simono, so for penny nandre my home, and my old dear so. But no dear, this is with the dra. Will ye? Our damn, will your son or Babby? And to suffocate once I am now your home bunny. Once I am now your home bunny. As I know your home bunny. Missing your but native because I will find your soul. Nina young cause as a mother. We find your soul. Nasa original one. No one can just say, Scotty, I saw his car. I saw his car be near the boss of Mamma Coma. You been in crown, you did almost school fees. Yes. Into Suffolk, for one say Juma. Numtuni fancy Juma. Instrumentalist, fancy Juma. Organist, fancy Juma. Trumpeter, fancy Juma. Yen you nine fiance, and Juma. Never didn't say and son of Juma so. That's yen the inside Juma, yen now be. I was sorry them more. Nammy was cat. Maybe I made them a cam. And ya saw Namiska army them. I saw Namiska talk army them. Nya so na said ya ba behind that man meeting. Me and bottom ska me sweat. Me and me sweat. Nam dia behind dan. Me and sweat nam dia toka na me dem. Me ba sorry kra me je. Me ba sorry a enwom no se ye frem se me beto nwom na me firi makoma mu na to nwom no. Me firi makoma mu na me to nwom no. Me firi ma adwene mu na me to nwom no. Because bibia nseme so me ni bibia o metrim se me tu awia ba begiska. Me tu awie am ya man bibi. No. Bibi pie free mu base de mamia, I will handle it. Me som. Ana mi som. No ye adwuma pa no. Do ye adwuma pa no. Ni wo ye adwuma pa no. Ni wo ye adwuma pa na katua we ese no. Ti se ma ye adwuma pa. Na sofo hu se ma ye adwuma pa. Ah. Me kwa pa room koto aso koto nyom. Upper room Assemblies of God. Me kwa pa room Assemblies of God koto nyom. Me hanga many nkasa. Upper room Assemblies of God. Me see every puppet in so na almost be 100 million. Egu form. Sika ye tugu mi so. Nipa da saniti me to. Asema make it what so them when they making. Upper room Assemblies of God patasi. Kwada so patasi ye. Nipa da saniti me sore. Nipa ba ko timi sore. 50 note no. Opeja ni say ya. Otu ni say ya. 50 note no. Otu ni say ya. Enyum na metu otugu mi so say ya. Na tie me. Mi wie ye no. A meko. Sofo panyini no. Esan se nyansa woni tirim. Nyansa e wo sofo panyini ni tirim no nti. Nyansa wo sofo panyini ni tirim nti no. No fa envelope. Obuura office. Oka odene sa boss kanimu. This envelope mu. Ma me. Me tia no na 1000 Ghana. Man charge no. But waba adwene na dani tirim na ye adwuma se boy no. Enam ne nnwom na wo to no so. E na sa sika we hwie gu ha. Ti ada na me bless no. So afo jamfi na me wonhyira wate. Adwen pa ebo wutirim nti no. Oso Nyankopon be mo abo akokora. Poso. Asofo se ni hia wo mo. Asofo se eni hia wo mo system ni. Pa na meka no. Ohuna koma no, ohuna adwene no, abranti ni di gina ho ye adwuma no. Nti abranti no ewie ni dwumadie no. Sika egu ho no. Sofo no mu se turo abranti no nyum tuo ene baaye. To odin sa bo sika ni mu no. Oyi sika ni se na wo kan no. Na se 1000 Ghana aba be di envelope mu a Kenya meche jiko. Many soy. Ti say ni pa we no fi say. Mada 1 o'clock no ofre me a nti me nko. Mada na ju 1 o'clock no ofre me ske me ye all night bra be bo me nti me nko. Na me won hira yen. Na onye ekese. Oma yen fi adom nko adom. Me kasa kire banyansani. Me kasa kire obi asebe. Usuro urade. No betie nsem ya ye kan. Ebeboa wo. Me nso a me tie no nso no. Me wie tie ebeboa me nso. Kenya me che, mani da ho. Enyusu me biem. Ebra wisu me na twam. Now, eni mi no abie. Na efra. Na maanya ama me ye mama urade. Sisi no do peso de me ye no, mama me ho kwan ma bie mi mu. Na me kasa kire nketoa na mo ba no so se. Mama onye jimifo mate. Mama onye jimifo. Sofo back school aburuchiri. Sofo ba da university. U university wakobi da. Ye ni mmiri sofo bia ne ba wo. But sofo no ye adwuma.
e de hwe ne yire ne ma enti wo wagya wadaje nyina wo didi asore na chi no woni so de hunu pa ne sen awurade na si di akire se awurade na si di akire dia minim problem se osun nyankopon na si se wadaje nyina na di asore na chi dia minim problem na emum se asore na wo di akire no se nyi osun nyankopon e na aka che o se di akire wait wadaje nyina ene muoni na ho me now you can't use me want me use me biem me ba wa asore a na me do no maba o frɛ me na me ba me do no maba because me dem say ye adwuma nti sebe me nyi obi a ekom de me a me yire wo ho bella obema ma aduane adi yes kwana du bema ma aduane adi me ye kwana du bema ma aduane adi pa na me ka kire no Charlotte be me aduane adi Charlotte nhwe se me ne me ma ye muada se kom de me ne me ma na Charlotte bibi ye no na ne nsuru mu oda wona Charlotte da wona so onya te se kom de me ne me ma Charlotte wona ti mani so mani so e ba sa na wodi akoma pan wodi akoma fan adwumu fan ne be ye awurade adwuma koso fu na wa charge no wa koye nyam dwuma ne nyam dwuma so ye charge awurade hu ye mobbo no nye kese hu ye mobbo na opeja nye ye nia ya sofo na ama na basa na etwase eba ya sofo no bi na ama na basa na etwase eba na omoje asofo no nso nsem sika sa na atonyom nto omo deserve so omoje because ya sofo no bi no de omo pe no se ensin no tinya me won hirawo na onye okese me ba ko fitachi God bless you ate na me hirawo blo fa on saye bibi white na me hirawo no onye okese ba bia ya bedru nie na me hirawo bibia wo hwe me wa afi na wo hwe me urade hirawo no onye okese enye kwase enye jimifo wa abrabo wate muoni mienu na ho apreku man daughter obeye nipa kese mitini din ebe wiase yenya yanhwe na esi o social media enum guase ne ajojo papa enti wonso wo da ache be yesai wa abrabo be yesai e wo ho erade nka ho na onhyirawo no onye okese o ma wo nanya wo de no mo ho ba mame wo Yesu di muti amen.